We are the river, we are the dreamer. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light. A community meeting is being held in a local hall where residents, leaders, and experts have gathered to discuss improving mental health services. Po si Mark Delicalo sa social worker. Nakadelikalo ng pag-discuss sa mga crucial na topic, mao ang mental health. Sa mga ko sa kulang na awareness, kung sa pa kulang na mga resources sa mental health. Ang gitipok na karon para sa pahay sa mga opinion. Sir, ang yung trabaho sa abogado, hindi lang sa dami experience sa mga tao. Ano man yung mga natin na issue, wala kong mapunta ang mga tao na nakatipirapin. Tinhala lang yung natin mo ang mga kinabugay sa mga saban. Sabot niyo ang mga, pero sa mga natin sa pagpalikod karon, dahil ng suffer in silent way, kita, magkatubang nila ang mga challenges ng buhay na kailangan sa nato i-share ng mga kauban sa pamilya, mong kamong gamulitan daw ang natong pagsudan ng pagbago. Karon, sudan naman pag-reach sa mga local authorities, sila magkatag sila ng mga resources for mental health. Dahil mga pagbatos ng grupo, isa pagpalambot ng sa resources ng langgihatag o paggamag ng programa. So, may bulpag sa tanong ako, sila Marie Perpenas, community leader dito sa Barangay S. Poblacion. So, kami, nagsugod kami gather ng mga petitions, then nagsugod na public na mga letters, gig-meeting na kami sa mga local lawmakers para makahatag pag-action sa kung sa issue problem dito sa mga community. Kaysa pagulat lang may ubusay kabang sa uban. Kami na mismo sa mga pag-uwimin ng mag-way para may-sessionan ang mga issues dito. And nanakaway, mas magkayusa ang mga community. Sige, ako sa inyong punto, pero mamino ba sila na to? Kinahanglan nila, dili ta nila pwede na dili tabangan. With the more na daghang tao ang raise na nila concerns, mas daghan po ang chances na maminaw sila sa ito. Nagpunta sa tanan ako si Dr. Iris Sandor sa medical expert. Nagpasalamat ko sa inyong pagpamimiltar dili ako karong adlaw. Sulod sa 20 kapin katuig na nagtrabaho ko dili sa mental health, makasulti ko nga unang step is ang pagpamiltar sistema. Sa mental health sa mga sa tao nga naisakit na mo doon o doktor. So, yung na sa bangat ang paglantaw sa mental health. Exactly, Dr. Salvador. Kailangan ko i-shift ang paghunanas tao about mental health. So, siguro, ato na siyang pagsugal sa pag-educar sa mga tao. Ang isa ka, labing epektibo aron magbuhat kini mga panampaghimong programa kung asa ang mga tao makapahiyang sa ilang ibate sa ilang kinabuhi. Pero kailangan kini nga tagaan programa pero possible kini. So karon, magpahintay tagpo po. May mga sense sa awareness campaign, like mag-flyers, mag-post sa social media para ma-aware ng constituents, then apoy ma-assign sa mga organizing first aid for mental health or mga workshops. Then apoy ma-assign sa mga tao para sa reach out campaign, like mag-expose, mag-emote symposium, o doon sa mga businessmen, businesswomen, and doon sa mga local churches. Muna yung sa outreach team. Pwede namin makastart o reach out sa mga local schools, churches, and even ka mga local coffee shops. So, dapat kailangan ka na involved na program. Siguro makatabang sa kampanya, kasi pwede ko makasulat sa mga materials. As long as nasabtan nila, andang tumitry. Atong pagkabuhat next week kay visit ang mga mental health center baka to learn some strategies kung ma-apply din sa lugar. Siguro dito kay na-cater mo sila, mag-experience sila mga mental health na cases
mas makalearn pa dito daghan. Excited po about Ana. Daghan na kayo mga nadunggan nga mga feedbacks and other amazing things ikan sa mga tao. And katong mga feedbacks and ilang mga gipanghatag na comments, is makatabang po siya sa atuha para sa atong program o kung sa ilang mga ideas para mas ma-improve pa natin ang program. Mobile ko ninyo, kay curious ko kung yun saan siya pag-work in real life. Let us all remember na this is just a beginning. Sa atong awareness, sa atong pagalingon, sa atong pag-advocate sa change, sa atong pag-ato sa different facilities of mental health issues, makalaran sa different strategies, different techniques na ma-apply nato sa mga constituents. Remember, hindi siya siya yun. Kung pagkauban ka, we can make a safe and positive environment for everyone. Are we all in? Yes! The scene transitions to the community members visiting a nearby town, where they tour a mental health facility and meet with social workers and mental health experts. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, gikan day mi sa Barangay East, Poblacion Rizal, Zamboanga del Norte. Alam ko ipangutana ma'am ba? Unsa man? Unsa kayo mental health strategies nga imo ma-share nga pwede namo ma-apply sa amo community? So ako di ay si Rodeline Maylintag. I'm a medical social worker and diri ko na-assign sa mental health facility. So programs on mental health should be spearheaded by our local health offices. So MSWDOs and other stakeholders stand as support, most especially when mental health cases home a clinical diagnosis. So with regards to strategies, number 1 should be access to professional help. The government offers program for free medication and social services support, especially to those who belong to the poverty threshold. Families with mentally ill, challenged members often seek help through belief healing and herbal medicines. And these types of interventions are highly discouraged by our mental health professionals. Unfortunately, they see it as their only choice in alleviating the client's condition due to the lack of resources and knowledge in inaccessible remote locations. So we have strategy number 2, provision of safe and stable environment. Number 3 is safe housing. So safe housing is critical for mental wellness. It includes physical safety, secure housing with minimal to no hazards, controlled access to harmful objects to prevent self-harm risk. So unfortunately, some of us are denial of the fact that some mentally ill individuals suffer from the breach of their human rights. Some mentally ill individuals are caged, chained, and locked up by their own families. It is highly disturbing, but some see it as their only alternative to keep them safe. Very few LGUs have their own mental health facilities and rehabilitation centers. Most LGUs refer their patients to other cities who have existing government and private mental health facilities, of course with the discretion of the family and the doctors. So in your community, I could suggest that you could use the strategies of mental health first aid training, so teaching community members how to recognize and respond to mental health crisis. Second is the helpliness and outreach services, easily accessible crisis hotlines and walk-in center. And the third one is reducing stigma, public education campaigns to normalize mental health conversations. Thank you so much, ma'am, for sharing some strategies regarding mental health awareness. And I hope we could use that strategies or we could adapt the strategies for our community. So we are very thankful kay imo ming gi-entertain kami sa kong kauban karon. And unta hinaot pa nga na pa mi ma-learn nimo pohon og duulan pud ka namo pohon if ever gani nga need pa namo og advice.